हेलो सांग माने समस्ते केमिति अछंती आशा करूची समस्ते बहुत भलरे थिबे। दही बरा तो समस्ते खाउथिबे। आज आमे बनेबा दही चितौ। एइटा बनेबा बहुत इजी आउ पूरा पूरी आपनको दही भरा भली टेस्ट देबो। आपण जदि एहार चाट बनेबे आपण बिल्कुल भी जानि परिबेनी कि आपण दही बरा खाउछन ना नाइ। बिना फ्राए करिकी आपनको जदि दही बरार टेस्ट मिल जिवो एबे आउ कौन ही दरकार। एइटी देखि पारथुबे केते स्पंजी हेइची, पूरा दही भितरे सोक हेइची बराबर। आपण चाहिले या को एमिति भी खाई परिबे या तो फिर आपण चाट बनेकी भी खाई परिबे। आशा करछि आपनको ए भिडियोटी बहुत भल लागिवो। जदि प्लीज भल लागुची आ मो चैनल रे आपण जदि नुआ अछंती ताहले प्लीज सब्सक्राइब करिया पे अनुरोध रहिला। आउ भिडियोटी लास्ट जाए निश्चित देखिबे, जम्मारू भी स्किप करिवेनी, नहले आपण परफेक्ट दही चितौ बनै परिवेनी। ताहले चलंतु स्टार्ट करिबा। नमस्कार, मो स्मृति आपण माननको स्वागत करूची आम ओडिया रेसिपी चैनल को। प्रथमे आमे एठी बेटर बनाया पई आमे गोटे कप बिरी डाली आउ 2 कप आमे चाउल नै जिबा। चाउल आपण रेगुलर पिठा चाउल यूज करि परिबे। ताकू भल से धोई की आमे 2 रु 3 घंटा बतरिया पे छाड़ी दबा। बिरी चाउल भल से बतरी गले आमे ताकू गोटे फाइन पेस्ट बनै दबा। एई पेस्टटा आपण जो इडली हो बा चकुली हो नॉर्मल घरे बनै थांती सेम सेही बेटरटा एटा। आपण जबे घरे चकुली हो बा इडली हो बनै थांती ताहार टिके आण रखिकी आपण एही दही चितौटा बनै परिबे। एइठी मु पूरा पूरी फाइन पेस्ट गोटे बनै देली। आउ याकू आमे गोटे जागारे काढ़ी नबा आउ ताकू भल से फेंटी नबा। फेंटी नै कि आमे पूरा ओवरनाइट छाड़ी दबा ताकू फर्मेंटेशन पाई। आपण पाखरे जदि टाइम नाइ ताहले आपण 3 रु 4 घंटा भी छाड़ी परिबे। फर्मेंटेशन पाई आपण लूण देकी पूरा कवर करिकी आपण गोटे कपड़ा रे ताकू कोहडीसी गरम जगार छाड़ी देबे। ताहले आपण 3 रु 4 घंटा रे मंदे फर्मेंटेशन हेइ जिवो। जदि भी फर्मेंटेशन पई आपण वेट करनांदी ताहले जेतेबेले आपण बनेबे टिके खाइबा सोडा दे देबे, जा फल रे कि आपणकर जो पिठाटा बहुत सॉफ्ट हबो। एइठी मु पूरा ओवरनाइट छाड़ी थिली, सेति पई मोर पूरा बहुत बढ़िया भाबे फर्मेंटेशन हेइ जाइची। आ मु लूण आगुरु देई नथिली तो एई समय रे मु लूण देई देइची। एइठी मोर बेटरटा बहुत गाढ़ा हेतिला तो मु आको स्मूथ बेटर पई अल्प किछि पानी देइची। आउ पूरा भल से ताकू गोटे साइड डायरेक्शन रे मु फेंटी नेइची। भल भाबे फेंटीबा फल रे हमर बेटरटा देखि पारथिबे केते स्मूथ आउ केते कंसिस्टेंसीटा केते परफेक्ट हेइची। ओडिया माने घरे नॉर्मली एहा चकुली हो चितौ हो रे एई बेटरटा यूज करता तो आपण एही बेटर को ही आपण यूज करनेबे। एबे आमे दही को फेंटी नबा। दही मु एठी घरे बसई थिली काहेकि ना घर दही बहुत बढ़िया खट्टा गोटे आसे आउ बढ़िया क्रीमी टेक्सचर भी लागे। प्रथमे आमे दहीटा को फेंटी नबा। दही रे जेमिति किछि लम्स रहिबनी। तापर सेतिरे आमे दहीटा को पतला करिबा पई माने हमरो छास जेमिति कंसिस्टेंसी ताकू बनेबा पई आमे पानी दे दबा। दही चल्ला आपण घरे बनौथिबे तो आपण सेही कंसिस्टेंसी ही रखिबे, जा फल रे कि हमरो जो पिठाटा आमे पकेइबा बराबर से भितर को सोक करि परिबो। दही जदि मोटा हबो ताहले हमरो पिठा भितर को भल से सोक हेइ परिबोनी। एबे आमे दही पई फुटणटा रेडी करि नबा। पेन रे किछि तेल दे दबा। तेल गरम हवा पर सेथिरे आमे सोरिष हाफ स्पून, पान मधुरी 1/4 स्पून, मेथी 1/4 स्पून, 2टी कंचा लंका, गोटे पिंच हिंगू दे दबा बास्ना पाई। एइठी मु गोटे छोटो पियाज को एमती छोट छोट काटिकी दे देइची, जा फल कि हमरो दही चितौटा बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। एहा परे गोटे हाफ इंच अदा को मु छेचिकी देइची। पियाज टिके सिझी जिबा पई आमे 1 रु 2 मिनिट ताकू छाड़ी नबा अल्प किछि लूण देकी। तापर आमे 2टी सुखिला लंका को एठी देई दबा। मु आगुरु सुखिला लंका देइनी काहेकि ना सुखिला लंकाटा जदि आगुरु आमे तेल रे पकाई दबा ता फल रे कि हमरो सुखिला लंकार कलरटा पूरा चेंज हेइ जिवो। एथि पई मु पछरे देइची। एठी मु
ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରର କଲର୍ ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରହିବ। ପିଆଜର କଲର୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇ ଫୁଟଣକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦହିରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ କେବେ ବି ଦହିକୁ ଏଇ ଫୁଟଣରେ ପକାଇବେନି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ପାତ୍ରଟା ଗରମ ଥିବ ଦହିଟା ଆମର ବହୁତ ଅଧିକ ଖଟା ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଦହି ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଦେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଫୁଟଣକୁ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଫୁଟଣଟା ଆମର ଆଉ ଅଧିକ ଗରମ ରହିବନି। ଦହିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦହିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଟିକେ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ରଖିବେ। ଦହି ତ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚିତଉ ବନେଇବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଚିତଉ ବନେଇଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା 3ଟା ତାୱାରେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ନନଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତାୱାଟା ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ଖାଲୁଆ ବାଲା ତାୱା ଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆମର ଚିତଉଟା ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜୁଳା ମୁଁ ପାଣି ଚାରିପଟେ ଛିଞ୍ଚି ନେଇଛି, ଯାହାର ଭାପରେ କି ଆମର ପିଠାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଠା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଆଉ ଗୋଟେ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଭାବରେ ବନେଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପିଠାଟା ବନାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପିଠାଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ବନେଇଛି। ଆପଣ ସେପ୍ ଆଉ ଥିକନେସ୍ରେ ବଡ଼ ସାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ତାବା ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠାଟା ଯେଠି ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ବାମ୍ଫଟା ବରାବର ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ପିଠାଟା ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ହିଁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକେ ହାତ ଲଗେଇକି ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠାଟା ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଗରମ ପିଠାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦହି ଆମର ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ପିଠାଟା ଓଜନିଆ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଦହି ଉପରକୁ ଭାସୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଡିପ୍ କରି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଦହିକୁ ସୋକ୍ କରି ନେବ। ଏଇଠି ପିଠାଟା ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଏମିତି ଭାବେ ଛାଡ଼ି ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦହିଟା ବରାବର ଚିତଉ ପିଠାରେ ସୋକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପରେ ଏହା ଯେତେ ଜୁସି ଆଉ ଏତେ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବରା ବନେଇବାକୁ ଏତେ ଝଞ୍ଝଟ କରିବାକୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମନ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହି ଦହି ଚିତଉଟା ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଦହିବରା ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।